Bonjour mes amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire un résumé des cours de la quatrième année et les questions qui sont probables au- à l'examen du BM. اليوم سوف نقوم بشرح ملخص بسيط عن الأسئلة المحتملة في امتحان شهادة تعليم المتوسط مع شرح ملخص الدروس لسنة رابعة متوسط بإذن الله. Alors, on commence. La première par la compréhension de l'écrit. يعني أسئلة المتعلقة بالنص. Première question, quel est le thème traité dans ce texte? Le thème معناها الموضوع. Quel est le thème traité dans ce texte? ما هو الموضوع؟ ما هو موضوع النص؟ عندكم ست أسئلة هنايا. Quel est le thème de ce texte? Quel est le thème ou bien le sujet développé dans ce texte? Quel est le problème soulevé dans ce texte? De quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi s'agit-il dans ce texte? كاين 6 أسئلة قاع عندها نفس المعنى. ما هو موضوع النص؟ d'accord؟ موضوع النص. موضوع النص ماشي عنوان النص، موضوع النص على ماذا يتكلم النص. تقرأوا النص، تقرؤون النص ومن بعد تقولوا واش هو الموضوع. d'accord. Deuxième question, d'où est extrait ce texte؟ معناها ما هو مصدر هذا النص؟ المصدر toujours on trouve la source تحت التكست. Après on va faire un exemple وتشوفوا وين نلقاو la source. La source معناها مصدر النص. كاين 3 questions نقراهم كاع عندهم نفس المعنى. ما هو مصدر النص؟ D'où est extrait ce texte? Quel est le titre du livre dont est extrait ce texte? Quel est le titre du livre dont est extrait ce texte? Quelle est la source ou bien l'ouvrage de ce texte? كامل عندهم نفس المعنى. هنا قالك quel est le titre du livre dont est extrait ce texte، يعني ما هو عنوان الكتاب اللي أخذنا منه هذا النص. La troisième question, quelle est la source? La source مصدر أو l'ouvrage كيف المصدر كتاب اللي أخذنا منه هذا النص. d'accord. La troisième question, relève du texte la phrase dans laquelle l'auteur exprime son opinion. معناها استخرج من النص الجملة التي فيها رأي الكاتب. l'opinion معناها رأي الكاتب. ou bien تلقاو مكتوب son point de vue, son avis, sa prise de position, son idée ou bien sa thèse. Relève du texte la phrase dans laquelle l'auteur exprime son point de vue ou bien son avis, sa prise de position, son idée, sa thèse. كاع عندهم نفس المعنى وهو رأي الكاتب. Par exemple, personnellement, je suis convaincu que la cigarette est nocive pour la santé. أعطيتكم مثال أخذته من واحد النص جبت منه رأي الكاتب l'opinion de l'auteur. قالك personnellement je suis convaincu que la cigarette est nocive pour la santé. رأي الكاتب قالك هو في رأيه أن la cigarette يعني التبغ دخان يتكيفه التبغ مضر بالصحة. هذا رأي الكاتب. توجور رأي الكاتب يجي قبله كلمات تدل على أنه الكاتب هو اللي راوي يتكلم. par exemple personnellement je دل عن أنه الكاتب راوي يتكلم. à mon avis برأيي. deuxième exemple, à mon avis je suis sûr que les cours de soutien sont bénéfiques pour les élèves. في رأي الكاتب أن دروس الدعم مفيدة للتلاميذ. هذا رأي الكاتب. نستخرجه توجور نلقاوه في المقدمة في la situation initiale نلقاو
رأي الكاتب l'opinion de l'auteur ou bien le point de vue de l'auteur, l'avis de l'auteur, la prise de position de l'auteur, l'idée générale de l'auteur, la thèse منها رأي الكاتب. فرضية الكاتب. Est-ce qu'il est pour ce thème? Est-ce que هو مؤيد لهذا الموضوع أو معارض لهذا الموضوع؟ كما في l'exemple الأول راهو معارض la cigarette, il est contre la cigarette. Deuxième exemple, il est pour le cours de soutien. الدروس التام هو مؤيد لدروس التام، وفي الاكزامبل الأول هو معارض للتبغ. هذا هو رأي الكاتب. مهم جدا في لو تكست ارغيومونتاتيف، يعني النص الحجاجي، توجور نلقاو رأي الكاتب في المقدمة. في الكاتريام اني تقراو بزاف على النص الحجاجي، le texte argumentatif. La quatrième question relève du texte les arguments utilisés par l'auteur pour justifier son point de vue. استخرج من النص الحجج التي استعملها الكاتب لكي يبرر عن رأيه. le point de vue، justifier le point de vue. هذوك الحجج اللي استعملهم باش يأكد على الرأي تاعو. relève les mots qui organisent ces arguments. toujours الحجج هادو les arguments تلقاو كاينين دي مو يبداو بهم هاد les arguments يسموهم les articulateurs qui organisent le texte، يعني تنظم النص. les articulateurs قلت لكم يجوا في البداية تاع les arguments. on les trouve au début des arguments. par exemple, d'abord, ensuite, puis, aussi, enfin, d'une part, d'autre part, en outre, enfin. هادو كامل نقولوا لهم les articulateurs، les mots qui organisent les arguments. هادو تستخرجوهم من النص. par exemple, voici un exemple, un petit texte. je vais lire le texte. exemple, personnellement, je suis contre la chasse. Personnellement, je suis contre la chasse. Parce que, d'abord, la chasse est dangereuse. Chaque année, il y a des accidents. Ensuite, la chasse est coûteuse car le prix du fusil, des munitions, du permis et des droits de chasse est élevé. Enfin, la chasse non organisée est injuste car beaucoup d'animaux disparaissent. بهذا النص نلقاو au début le thème c'est la chasse. موضوع النص هو la chasse، يعني الصيد. النص يتكلم عن الصيد. رأي الكاتب قال personnellement je suis contre la chasse. ça c'est le point de vue de l'auteur. قالوا لكم personnellement je suis contre la chasse، هذا le point de vue de l'auteur. le thème est la chasse، هذا موضوع النص هو الصيد. ورأي الكاتب راهو contre la chasse، راهو معارض للصيد العشوائي. alors هذوك اللي راهم مسطين بالأحمر هذوك les arguments، هذوك الحجج اللي استعملهم. les arguments et les preuves sont soulignés en rouge. الحجج اللي استعملهم الكاتب باش يبين لا باش يقنع القارئ بالرأي تاعو. pour convaincre les lecteurs. les articulateurs هذوك les mots qui organisent les arguments اسمهم les articulateurs. هادو هما les articulateurs. d'abord تجي d'abord من بعد تجي argument 1. ensuite من بعد يجي l'argument 2. بعد enfin l'argument 3. الحجة الأولى الثانية الثالثة. كل حجة تبدا بلا un articulateur. premier articulateur c'est d'abord أولا، ensuite ثم، enfin وأخيرا. donc نشرح لكم les arguments واش راهم يقولوا. la chasse est dangereuse. chaque année il y a des accidents. الصيد خطر جدا، كل عام يوجد حوادث. par exemple يغلطوا باش يصيدوا هذاك المهم يصراو دي حوادث على جال الصيد. ensuite la chasse est coûteuse. الصيد مكلف جدا.
خاطرش الادوات اللي لازم يستعملوهم غاليين ومام الرخصه تاع الصيد غاليه. Enfin, la chasse non organisée est injuste car beaucoup d'animaux disparaissent. الأجل الصيد العشوائي كثير من الحيوانات سوف تنقرض. هذا هنا جبدنا لو تام الصيد la chasse, le point de vue de l'auteur, bien l'opinion de l'auteur. Personnellement, je suis contre la chasse. Les arguments sont soulignés en rouge. Les articulateurs d'Ouma, d'abord, ensuite et enfin. Pour étudier un texte argumentatif, il faut donc chercher. باش ندرسو نص حجاجي لازم علينا نعرفو le thème, le sujet principal du texte, موضوع النص, la thèse, رأي الكاتب, فرضية الكاتب, le point de vue de l'auteur, les arguments, الحجج, les preuves, les exemples, الأمثلة اللي استعملهم الحجج تاعو. D'accord? La 6e question.